46 সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র তিপ্রামথানি বখাতে কুথুম লাইমুং পান্ডা খ্লাইজাখা পান্ডাও ধলাই জোনাল চেয়ারম্যান প্রেম কুমার মলচম তিপ্রামথানি এঙ্গৈ 46 সুরমানি বাতাইনাই মেরি দেবরমানক খবই কুপুনি আদংরক তংবাইখা 14 মে হায়ুং বুমা শালনরগৈ হাসদেনি লুকুরগ্ন খাকাহাম ইয়াফারি ককলাম শাখা পান্ডানি নগরাই পান্ডাও পূর্ব দুলিশরা পশ্চিম দুলুসরা আষাঢ়পুনা রিওয়াজা পাড়াও কাইথাম কামিনী লুকুরক ও শানি কুথুম লাইমুং পান্ডাও মানজাখা পান্ডানি বিশিংতি আমচানি লুকুরকনি শেপ মানথাই হামকরাইনি ককনতুই কক সাজাখা তিনি যে মাদার দে abono borom riwai ang kisisa poksanai তিনি চুঙর মেনলি 46 সুরমা বিধানসভা আন্ডার ক্লাইমো পূর্ব দুলুছড়া তে পশ্চিম দুলুছড়া তিনি চুঙা চুমানি পশ্চিম দুলুছড়া জিপি মো গ্রাম পঞ্চায়েত অর তিনটা রিলেটেড দङ পূর্ব দুলুছড়া পশ্চিম দুলুছড়া তাই আশাপুর্ণ রওয়াজা পাড়া ওঙ্কাই তিনি আবংকাই বিসি তিনি চুং চিনি মেইন উদ্দেশ্য মনো যে পশ্চিম দুলুছড়া ও জিপি আগামী দিনও চিনি ত্রিপুরা মঠা অর দখল খাইনাই আবনো তুই চুং সেমিনার খাইও তেই ও সেমিনারও গোबां বরক তিনি চুং মানজাক ফাইমাংখা বিশেষভাবে চিনি আনিগানাও বচাজাক 45 সুরমা বিধানসভাও বতাইনাই ত্রিপুরা মঠানি অঙ্গাই ব্রহ্ম গনাংজক বুকুক মেরি দেব বর্মা তেই ইয়াং দङ তপসী দেব বর্মা টিডব্লিউএফ नि তেই ইয়াং দङ চিনি রবি কন্যা বুকুক তেই ইয়াং দङ উমেশ দেব বর্মা তেই ইয়াং বিসিনি চেয়ারম্যান রংবো দङ ইয়াফাং তেই বিদ্যুৎ তেই ইয়াং মিহির गोबां मा जों दिनै अर कुथुमलाय डिसिसन नालायखा एव जिपि नो खायनाय विलेज जिपि इलेक्शन 100% जों कप्लाय खायनाय ताई ओ जनगण रंनि जे खाओ जे चंमाने आबो क्राउनो महाराष्ट्र ब्रक लगिरिनाय then I would like to appeal to all every and each of our Tiprasa warriors, please trust to on His Highness Bubagra. Bubagra will bring sure for constitutional right, even our constitutional right and permanent solution for 14 lakhs of Tiprasas. Abo 100% जों महाराष्ट्रनि साकाव ट्रास्ट माखायनाय बुबाग्रानो जों मानाय सिंनाय बुबाग्रानो एकमात्र चिनि तिप्रासानि जे दफा नफियाव माननाय साइचुनो दङ आन बगै जों किसा वेट माखायनाय बुबाग्रानो लगे मारिनाय आबो आनि कयमुं तंनाय अर केनो बिब्रान्त क्रिखा ताबु मोटामोटी पिसफुली तंलायो ताबु खासराङैनो दङ अर तिप्रा मथानो सबाइन मुचुंफानो ताबु सबाइ मांगला आबो चिनि आशा बिसास आन बगै नुचुं तिनि कतर खाय कायसा सेमिनार खाय मांखा हामबाय बुमारकनि साल अ बुमारकनि सालो जों जत अर तिनि थाइमानजाकनाय आनि अक्रा रकनो आनि खुलुमु ताय आनि साकसलाय ताय आनि स्लाय कुसुरकनो आनि हामजाकमु याफारो त्रिपुरा हास्तेव जत बुमारकनो आनि खुलुमु याफारो तिनि जों अर प्रग्राम कायसा एरेन्ज खायखा प्रग्राम कायसा खायमान लायखा दालायखनो खा दुगलायजाक जों इलेक्शन फेलुंमानि यागुलो जिपि एरिया रगो विशेष खायो चिनि मानथाय सप्ताय रक मान्यानि बागै जों एडिसि हापाङो तङै तंमानिबा बिसि एरिया रगो सिमिनो चिनि जे मानथाय सप्ताय रक जों जे किसामिसा फाइमा रक जों मानलाय तंलायो फियाबा जिपि एरिया हिके बन्चित ngै दङ आबनि बागैनो तिनि चिनि जुनाल चेयारम्यान चिनि सार प्रेमलाल मलसम सार जों चिनि अर मानजाखा बकग रुखा जे अ जिपि काइनै पूर्व दुलछरा पश्चिम दुलछरा अ काइनै जिपि ओ ब मानथाय सप्तायनो बाहायख्लाय मेनेज खायनाय बिनि जुनाल नि हयते बयांगो साब जुनाल वाइस खायै बाहायख्लाय रहरनाय बतिनि कग्रिलांखा जों बेलाखना तंखगो खाकसांगो अ जिपि एरिया तंनाय रंनि बागै जों चिनि बसकांगो चिनि नाहारमुं चिनि मानथाय सप्तायनो जों बाहायख्लाय माननाय किसामिसा मानमानिनो फन्चा मानमानिनो जों जुना चिखाकसा ख्लायै फानो जों चालाया नं पालबाक्सा ख्लायै नै जों बिनो अनक कक खनावै मानखा आबनि बागैनो जों खासरांखा ताय जों खा बायलायनानै गरै चिनि बुबाग्रा चिनि मानथाय सप्तायनि बागै फाइट ख्लायै दङ लड़ाई ख्लायै दङ जों थैयासाक जों चिनि बुबाग्रानो जों बिलिभ खायो जों पयद चावो चिनि बुबाग्रा चिनि तिप्रासानि बागै चौद लख तिप्रासानि बागै गाहाम ख्लायनानै दिगि थाङै दङ जतनो खालगै नायसिंलायनानै बागै जतनो कबगो ताय जतनो खरायो जतनो खालगै जों नायसिंलायै दंलायनाय आसुकनो हामबाय आम्बासानि शेखनि कक्थुम ब्यूरो रिपोर्ट खुबई।